Ali ja bi ti rekla, Dobro. mučite, znači ne žvačeš dobro i ne smiješ se jer ti fali taj jedan zub. Kužiš, od tu bi ja krenula. Fali ti jedan zub. Petica, šestica, gornja neka, dobro. Malo nekad se nasmiješ, nekad ne. Pa malo počneš skrivat osmijeh pa na drugu stranu. Pa onda hoćeš nešto pregrist, aha, sad ne možeš na tu stranu, a dobro ideš na drugu, da to iskompenziraš, pa pregrizeš, dobro je, šta sad, fali taj A dobro, jedan fali zub. ti već 6-7 godina, nije se ništa Pa još već dogodilo. 6-7 godina jedan zub, pa dobro, ajde može se i bez tog zuba. Pa može se, a može se zato što je cijeli sustav tako dobar i tako bekapiran da može kompenzirati nedostatak jednog zuba. Može kompenzirati dva, može kompenzirati kad ljudi na kraju ništa više nemaju pa nešto jadni jedva se s tim bore. Sve se to nekako iskompenzira, ali cijena je ipak visoka i u kvaliteti života, u krajnjoj liniji u trajanju života, jer gubitak zubi znači i kraći život. Tako da, ajmo se sad vratiti na gubitak one prve šestice, koju su vam možda ko djetetu negdje izvadili jer ju niste prali, jer je tako bilo, ok. Taj gubitak tog jednog zuba zapravo radi veliki problem svim drugim zubima, vašem zglobu, jeziku, obrazu i cijeloj kvaliteti života. Zubi funkcioniraju tako da žele biti u kontaktu. Znači oni žele biti jedan pored drugoga. Nedostatak te jedne šestice znači da se petica i sedmica počinju lagano pomicati u taj prostor. Jezik i obraz kao meka tkiva koji su ograničeni sa tvrdim tkivima počinju također popunjavati taj prostor. Zub odozdola, znači šestica koja je trebala žvakati s ovom koje nema, počinje izrastati, jer zubi izrastaju dokle god ne dođu do nečeg s čim postignu kontakt. To je u njihovoj prirodi. Drugim riječima, sve okolo, i jezik, i obraz, i zubi, svi drugi, počinju taj prostor popunjavati. Pa tako jedan zub, pa tako drugi zub, pa tako tu, pa tako tamo. Na kraju imamo totalni kaos u cijelom žvačnom sustavu. Kompenziraju i mišići i kompenzira zglob. Sve to se nekako namjesti da nadoknadi ovaj nedostatak. Ali to za vas dugoročno nije dobro. Da, možemo tako živjeti, ali to za nas nije dobro. Pa ti zapravo uglavnom ne kužiš što se sve događa. Pa ne kužiš jer je to samo jedan zub. Događa se sporo i to je samo jedan zub i ništa tu ne boli i imaš drugih životnih briga i to je sve ok. Uglavnom, vađenje zuba danas je neozbiljno ako ne razmišljamo o nadoknadi tog zuba. Znači, kad se zub mora ići izvaditi, odmah se postavlja pitanje šta onda? Dakle, kako ćemo taj zub nadoknaditi? Hoće tu ići most, hoće ići implantat, hoće se ortodontski, znači sa aparatićem neki zubi negdje pomicati, moramo neki plan imati. Najtužnije mi je kada, nakon dugog niza nedostatka tog nekog zuba, su ti susjedni zubi se nagnuli u prostor i umjesto pravilnih svojih položaja zauzeli nagnute neke kuteve i dobijamo jedan neupotrebljivi trokut. I sad neko pita, ali ja sad tu mogu staviti implantat. Pa sad više ne možeš. Jer kak da ga ja sad tu stavim? Kak da ušarafim, kak da to poskeniram? Ne mogu ništa. Na vrijeme razmišljate nakon vađenja zubi kako ćete ga nadomjestiti, a ne nakon puno godina. Dodatna je zamka u tome što su zubi koji su oko te rupe prvi sljedeći kandidati da bez njih iz nekog razloga ostanete. Ako sad još ode petica ili sedmica, otišla je cijela ta strana, više nemate s čime tu kvalitetno žvakati. Onda počinje žvakanje na drugu stranu koja je sada preopterećena i ti zubi će početi zbog toga imati neke probleme. I na kraju dolazimo da su preopterećeni prednji zubi koji nikada nisu smjeli biti ti glavni žvakači i onda i njih potrošite i nešto se s njima loše dogodi. Dakle, to je jedan podli domino efekt i nedostatak tog jednog zuba nemojte zanemariti.